नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को पुन थने स्वागत जनाऊँगी। आमर एही यूट्यूब चैनल ले बंधुगण ग्रह रे हेबाकू जाउछि बड़ धरणर परिवर्तन जहा फल एही 5 गोटी राशि रो व्यक्ति विशेष माननको मोर अनेक शुभ फल तो तेणु आज एपरी 5टी राशि मान विषय जानिबा जेउ राशि मानक जातक रे लेखा होइछि राजयोग तो एमानक जीवन रे बहुत खुशीर समय आसवाक जाउछि। तो ज्योतिष शास्त्र विद्या अनुसार कथा मानिब तो मनुष्य जीवन रे तांकर ग्रहर चलन रे बहुत अधिक उन्नति रही थाए। ग्रह मानकर चलन कारक मूलरू ही माने मनुष्यक जीवन रे संपर्क विफलता ही आसी थाए। तेणु यही कारण अतिकी प्रत्येक जिनिस पाई आजिर समाज रे राशि चक्र को देखा दे थाए। अलग अलग राशि सहित जड़ित व्यक्ति विशेष मानक उपरे ग्रह मानकर पड़िबा कारणरू एपरि कुहा जाउछि कि एक परिवर्तन होउछि जेउ कारण रे किछि राशि सहित जड़ित व्यक्ति जीवन संपूर्ण भाव में बदलिबाकू जाउछि। तो अचानक भावरे एही राशि मानक भाग्य रे ताला खोली जीव एवं तांकू भल खबर मध्य शुभ खबर मिलिबो। तेबे आसंतु जानिबा केउ केउ राशि सहित जड़ित व्यक्ति भाग्य किपरि रहुछि आज बदलिबाकू जाउछि माँ संतोषी कारणरू। माँ संतोषी आशीर्वाद रू सही 5 गोटी राशि विषय रे आमे आज जानिबा जो मानकर भाग्य आसंता 12 घंटा मध्य बदलिबाकू जाउछि। एही 5 गोटी राशि मध्यरु होउछंती राजयोग लेखा होइछि। एही 5 गोटी राशि रो व्यक्ति लोकंक उपरे धन वर्षा हबाकू जाउछि मन माँ संतोषी माँ आशीर्वाद। तेबे भिडियोटी को आग न करी आरंभ करिबा। प्रथम रे हेउछंती कन्या राशि। कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर माँ संतोषी आशीर्वाद रहिबाकू जाउछि। तो जोंथिपाई एही राशि जातक पाई एही राजयोग शुभ फल प्रदान करबाकू जाउछंती। जीवन साथी सहित आपणक संपर्क बहुत भल रहिबो। दाम्पत्य जीवन रे जहाँ भी कष्ट रहिथिला ता सब दूर होई जिवो। एही समय रे आपणकू कौनसी शुभ फल निश्चित मिलिबो। एहा सहित भल खबर मध्य मिलिबारे संभावना रहिछि। भाग्य रे संपूर्ण सहयोग आपणको मिलिबो जहा कि आपणको प्रभुता आड़कू अग्रसर करिबो। धन लाभ रे आपण जहा हबाकू लागिबो। तो द्वितीय रे होउछंती मेष राशि। मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पाई तो माँ संतोषी कृपा दृष्टि पड़ाकू जाउछि। जेउथिपाई एही राशि रो व्यक्ति पाई एही राजयोग अत्यंत शुभ रहिबो। लंबा समय धरी आपण माने जेउ सब समस्या रे घेरी होई रहिथिले सेथिरु आपणकू निश्चित भाबरे मुक्ति मिलिबो। तो आपणकू नुआ नुआ अग्रसर प्राप्ति हेबो जहा कि आपणकू उन्नति आड़कू टाणी नेबो। तेबे एही राजयोग कारणरू आपणक नुआ नुआ मित्र मध्य सृष्टि हेबे जहाकू आपणकू लाभदायक हेबो एवं जी आपणकू सठिक दिग मध्य देखाइबे। व्यापारी मानक पाई एही समय अत्यंत शुभ रहिबार संभावना बनुअछि। धनर आगमन हबाकू अग्रसर हेबो। तृतीय रे होउछंती बिछा राशि। बिछा राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पाई तो माँ संतोषी माँ को आशीर्वाद रु अग्रसर हबाकू जाउछि। जोथिपाई एही बिछा राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर माने वर्तमान समय बहुत भल रहिबार अछि। आपणक भाग्य निश्चित खोली जीव। आपणकर शुभ समय आरंभ हबाकू जाउछि। जदि आपणकर कौनसी योजना आपण प्रस्तुत करूछंती तेबे ताहा उपरे कार्य आरंभ करि दियंतु। तो आपणकू सेथिरे निश्चित रूपे शुभ फल प्राप्ति हेबो। माँ संतोषी आशीर्वाद आपणक उपरे निश्चित रहिबो।
ତ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ହେତୁ ଚାକିରି ଏବଂ ବେପାରୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୁଇକୁ ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ରାଶିରେ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାହା ବି ଧନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିହେବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କର ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବାର ଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖୀରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁ 5ଟି ରାଶି ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।